sisa wang Shwiti Odibaka disi na nyunsu in wi lespeki tongo sranang fu tide ete wantrong wang prisiri nanga wang Shwiti Odi. We adesso brada nga sisa taki wi vice-presidenti fu Kondre Masra Ronnie Brunswijk kong tapa idea fu godoro nanga den wakafeng. We abendeso taki wi vice-presidenti be wakafu gona den differenti presi fu taki nanga srana sma fu luku sana sani sang e dangra ding en sonten so tu gona fesi de besa wani in de Libi. We adesso taki na taki mang fu wi vice-presidenti fu na afdeling volkscommunicatie Masra Humphrey Dundas be pichi nyunsusma taki heresi wi vice-presidenti oko in den differenti birti fu taki nanga brada nanga sisa. Sabi taki wi vice-presidenti be chawa wakako keba na ede woyo. To sabi taki furu seri smade nanga baisma. En dan so wi vice-presidenti ben doro drape fu taki nanga ibriwum fu wafnesma fu luku fa sani ego, fa libi ego ini na kondre. Pe adesso taki wi vice-presidenti taki den pot in de ede sonten so fugo in den differenti birti tu ma na pistori dati dem seteng bung fuluku fa awaka dat kawaka. So srefi in de ede kong fu gotaki nanga den district kumsarsi bika usabi taki den DC na de ede mang fu den differenti districti en fu date de wi vice-presidenti wancha waka so srefi go na den DC fu abi wang krintaki nanga wang lespeki taki ideng. En dis na wang den bunsani sang wi vice-presidenti wang godu moro fara. We adesso taki na ministeria fu TCT en usabi taki na ministeria disi Eurocotranga fu seti den opolangi presi ini buskondresi. We adesso taki usabi fa den bigi alen fadong en te bigi alen e fadong dan adesso taki den opolangi presi fu den opolangi sang mus doro na de opolangi presi nanga den biji watradisi dan de opolangi presi disi no de so moi moro. Dat meki na ministeria fu TCT na ministri Masra Albert Jubitana chakona fesi taki na rehabilitatie na so de kare inwa moi wortu esesi musfen presi. Zijn de esesi want sabi taki na vakantie ting e doro en te vakantie ting e doro na moro nanga moro opolangi e gokong fu foto para maribu na den differenti fara presi pe opolangi e saka nanga opolangi e opo free. Dat meki na onderzoek disi e fen presi fu wang afdeling fu na ministeria fu TCT sang na afdeling sa de kaden srefi luchtvaartterreinen den e duna bigi onderzoek sampesa nanga den opolangi presi en sang musgo du fu a opolangi presi kande baka na afasi. We adesso taki tede luku na den shitaki differenti opolangi presi no bumoro nanga den biji aleng san fadong. We adesso taki na ministri Jubitana be chakona fesi taki na de internationale standaarden dat wan taki in heer grond tapu dan tapapira de taki fa de opolangi presi musde en so srefi ade ook tu ini sranang taki wija na sranang umus holding na de lindisi san de tapapira fu de opolangi mekina ministeria disi Eurocotranga edu alamuiti fu seti de opolangi presi disi tapuan fasi di fiti. Sabi taki wi Nationale Assemblée de deso taki den de agri taki na omzetbelasting wan kring of in presi fu na omzetbelasting fu tinanga 2%. Zijn de DNA membre de agri dat wan taki ala den DNA membre disi de agri de stem tu de kari taki na ministeria fu moni afersi seti na uroko disi tap wan fasi taki omzetbelasting e kring nanga tinanga 12%. En na pistori disi begin fu 1 oktober de konde dan na nieuw maatregel disi na nieuw
sandi si sa de pota papira sa den gurde nanga den srefi bijing 1 Oktober de konde. We nanga na pistori disi nanga na kring fu na omzetbelasting dat wan taki na ministeria fu moni affairs dat na masra Achaiber sing Armand Achaiber sing be chakona fesi taki moro moni kong en usabi taki fa de no in kondre taki problema de nanga moni na ministeria no ap somen moni fudu san samus du ina kondre mananga na kring fu na omzetbelasting disi moro moni kong na ministry becha kona fesi taki usabi taki alasani diri den prijs aanpassing sa event prijs usabi taki alalis baka we yere taki sane kring ma a ministry taki naso ad seti in her grontapu maar euroko tranga na apisi tak ano soso apchimang ofiri na pistori disi taki tesane kring dana kraji de kweti no so amonek mopo wang fu napchimang ma adeso srefi taki den bijikau fu taken so srefi mus goine sakabika alasani sang du tapu na grong fu sranang usabi tak den smasai suku go to den smasai du udu ala den so tori disi we den sma disi opaya pis belasting want olanga na yohario truso disde na taki disde en if ala den sma disi epai na omset belasting disi dan moro moni kong insei gisranang meki morosan kandu sang gralanti be sawandu 1 Oktober de konde dan de bijing nangana pistori disi. Na Ministeria fu Economische Zaken nono de es dona tafra taki nanga den bakrimang because sabi taki de bakrimang kraji taki na fasifa de pai na pistori fu mek brede blong kondiri ala nen sotori dati meki tenama hora prijs gi brede tap na fasifa lek fau gwenti dat meki des dona ministeria taki adesso taki na subsidi sangralanti edu na subsidi fu na ministeria no sa no de meki den bakri man pot na de ede taki na kring fu baya brede o komoro diri mano usabi fa san de na gralanti sabi taki in attendisi alasani ne de tap na fasi di fiti mek de luku ala fasi mek den bakri manka hor den pres tap na fasi fas magwenti by na brede no ya so den tori di setaki na so na ministry Saskia Walden chari na tori dis kona fesi taki des dona tafra fu taki nanga ibri den bakri man disi masampesa Fernandes Bakarei no wakti nanga kebafu natak makandra disi fu na ministeria dan nasa a ministri chakona fesi meki Fernandes Bakarei dat opo den na prijs fu na brede keba nanga alanentori dati en dat a ministeria no fening wang mufasi adesso taki debe praxeri taki na Fernandes Bakarei bo wakti fosi te gralanti keba fu taki abina taki disi nanga ala den bakri man disi ma toku na prijs aanpassing fin presi fu na brede de sansang Fernandes Bakarei seri gralanti taki ano tak dati kande wam ching kring kong ma do sorgu taki na kraji no de so hebi taki na brede no sansa ala disma enyang sa kon moro nanga moro diri na so ministry Saskia Walden fu na ministeria fu economische zaken bencari na taki disi kong na fesi. Na ko makandra na krakabaka fu den brada nanga sisa den yang panis brada nanga sisa musde moro bung bika sende na taki disi kong na fesi sabi taki 9 Augustus di pesade dan usabi taki bedewan di fu den yang panesi brada nanga sisa na so serefi asref di abende na di fu den ingi brada nanga sisa ma abende so taki na politiki partai percaya luhur be abi wang komakandra wan tak makandra fu di na di si bende fu 9 Augustus en so abende taki alanen taki man disi fu percaya luhur ben tantiri fu membre na de disi fu 130 nanga wayari fu na
emigratie, Japanse emigratie. Na bijimang fu, waf den bijimang fu na politieke partij percaya lehur dat na masra Evert Karto, de behoorden schreef na a COVID-19 pandemie, usap no de COVID-19 ede, abede wan total lockdown, san no bekandu ma na baka pisi fu na DDC dan toku wam ching tak makandra kung de. En so na masra disi Evert Karto be chako na fesita ki nangana COVID-19 no sa de inhergrond tapu so srefi de Japanese brada nga sisa no be man kona makandra fo luku sa demdu nanga fa fugo moro fara. Masra bronto somo harjo na ministry en na sekretari fu na politieke partij fu percaya luhur ataki dati na den yonkuwansa de no musorgu taki na samhorigheid dat wan taki den kraka den srefi aben deso taki den bijuwang sabek mopokong ben tangkong nangana emigratie di si horden srefi na apisif kulturu en if de yonkuwan di si horden srefi na a kulturu fu de yampani sisa nanga brada dan agona fesi kande tapuang moro prisir nanga wan sweet fasi ma adong na de yonkuwan sade du moro farang nanga den kulturu. Nasrof, so srefi na amra basi fu percaya luhur masra Paul Zomoharjo be tak so schreef na pistori fu kulturu na overdracht na kennisoverdracht dat want taki de yonkuang moest de agri fu teki na pis kulturu de nan pota kulturu fu de Japanesis mana wan se ma den woroko na kulturu meki den charen go moro ofara tenanga no masra Paul Zomoharjo taki koloku percaya luhur sorgu taki toku na pisi fu overdracht fu cultuur dat wan taki de horengi den srefi ma sorgu taki na kulturu fu Japanese brana nanga sisa egodoro en taki de yonkuwan kan uroko na apistori disi bika kulturu na wan prinspari sani ini na libi makandra. Leki kribo nyung subrada nanga sisa dan adesso to taki wanyung chinengere buku kong na doro en na tu skrifisma sorgu taki na chinengere buku disi kong na doro dat na skrifisma Indra Hu nanga Heli Arduin we na mooi fa pistori dis de taki tu skrifisma roko makandra kona makandra kraka den srefi kona den bu idea sa atrawan sabi atrawan teki sa atrawan lera atrawan gomoro fara we so na fostrong adesso taki tu skrifisma bondru kawang fu den poti den skrifi wanyu chinengere buku na chinengere buku disi abi na nen fu het school reisje we adesso taki ano soso fu di na tu skrifisma kona wang ma a buku disi a skrifi ini IT tongo sanwe taki ja in kondre en den differenti tongo na buku skrifi ini tata tongo, sranan tongo, na okanisi tongo, Japanese tongo, sarnami, ala den tongo disi IT tongo dus differentisma kan lezen na buku disi en dis na wansani sang no pesa voorlezen na fostrong ikan taki dat wan buku skrifi en so schrefi wan chinengere buku skrifi in den IT tongo disi sampre spari ina buku disi dati na sorry taki na lobby musdegi makandra fu di usabi taki differenti kulturu de insranang dat na wan prinspari sani dati te de yonku wan lees na buku disi de kanshi taki na lobby gi makandra musde anatrobi sort kloru yu abi ma a lobby musde en amoro prinspari wan so srefi ina buku disi na apisi fu na milieu wan dis na wan sani sang yonku wan musleri taki imsabi fayepsa faye du ina kondre disi taki alasan kan de kring bika a milieu na wang prinspari zani disi we tinanga 5 Augustus de konde na a Klevia Park dan a launch fu na buku disi ofen president wan taki do dedrape sorisma a buku wan prisir sani o pesa enesma kan bigen bay na buku disi sang misi Indra Hu nanga Heli Arduin skrifi spesrutu gidem chinengere disi het school reisje.
Brada nga sisa, nanga disi udora na ke bafu nyusu inwi lespeki tongo sanana futide, metakun tangi dat ube wan arche nanga luku en misataki te tamara baka utambu.